ଚେନ୍ନାଇର ଶୈଳସୁଧା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶୈଳଜା ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍, ଅପ୍ସରାସ୍, ତରଙ୍ଗମ୍ ଏବଂ ସପ୍ତ ତାଣ୍ଡବ ଏହି ନୃତ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ ଥିଲା। मग ग स नि स सा स स म ग स नि द ग स नि द म सा नि द म ग द द द द ग स नि द म सा नि द म ग स ग म द नि सा स ग स ग स ग स नि द नि 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 सा नि सा नि सा नि द म ग स ग म द म ग म द नि द म द नि सा 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 म ग स नि द ग स नि द म सा नि द म ग ग म ग स ग म द म ग म द नि द म द नि स नि तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् 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 आदिदेव नमस्तुभ्यम् आदि स्वच्छदाळ दल्यमुनकु पदयो उचै